نن ظالمه یخني ده ها. میټو یخني شته؟ Today is so cold. The weather is foggy weather. Now the bird is also facing foggy weather. Come. Sunflower seed eating. Favorite. Both parrots to want to eat sunflowers. This freaking gray and raw parrot favorite seed. عبداللہ کبوتر والا Abdullah says don't put seeds to the pigeons. Abdullah kabutar wala. I want to show you Abdullah kabutar wala. دا نور خو نه را خوشې کړی وته ایو د ظالم بچې لاندې نه راخېږي هغه دانه کتلې وه Pigeons, cold weather. ایو دا دوه بچي خو راوتي دي Lovebirds. The weather is so cold. Lovebird.
Lovebirds also feeling foggy मौसम. धुंध में ये ठंड बहुत ज़्यादा होते है, इसलिए ये परिंदे जो है ना ये हालत. ये कबूतर जो है ना तो ये enjoy the cold weather. Birds. 2 chicks. Pairs. Father and mother, and they chicks. 20 pairs. Chicks. Oh. 5-6 days ready to self-feeding. This is both go to the father and mother. Beautiful eyes. And they will waiting for feed. And the seed is, they will fill and then they go to the cages. Because the bad condition of weather, foggy weather. Cold weather. دی والله که په یخنیم پروایی کنه ظالم بچی الله برډ مو بوتین خدي و بیس کلی ایدا تازه ما چولی waiting for food. गरम की जगह دی چې ماړه شي बोलाओ का वाला सामान आई है दादा बोलना دلا کب ورکول غواړي دی به سیټ شي ګوزنی نه لکه ډېر ښه شو او دا پوز هم په دې اوبو کې ورخاښه کي د ظالم دی هدغلته یې منډې چولي वो भी नहीं इस तरह व्याह बेरूस और अप्रील का है तो करा मालूम बोलो गया तो सबर करा और अभी बस ये व्याह दे टाइम دا ښه نسل بچیري که نه دا چې واړو دی خو به عادت کوې که نه نو بیا به که نه به زه چې کوم بیا نه ځي چېرته الله قدرت ته وګوره داسې یخنۍ کې هم د دې پروا نه هغه سپندیال لاله سره چې هغه و د لرا نه واستو ها little aviary pigeons, lovebirds, parrot. اول هغه څه شو
دا د چا دي؟ کم یو دغه دا اوریشا سم سنډا دی ها نو ښکته به یې کي که نه تین چھ شپږ منټ او درې دی جګړې کوي دا اسپندیار دي که نه کېناستې وته فہیم بھائی یہ دیکھو یہ جو ہے نا اس کا یہ گردن اس طرح ہوتا ہے جو دوائی آپ سے پوچھا تھا نا تو یہ ماشاءاللہ نائس پیجن nice pigeon for thank you for watching. Like my video and subscribe my channel. Thank you guys. Like my video, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Bye bye. This condition of weather. دا اوس هم دغه لګي اپړه عبدالله کبوتر والا کھینچتا کبوتر دا خوار دانه روچتې نو بل کومتر وي که په مې حمله وکړه بس بیا ورسره یې خلي دا نر دی sparrow so many days before I want to see sparrow because the weather is so cold and they will find to feed. Look, 1 2 3 4 5 6 7 8 sparrow and today will be for seeds and I put the seeds into the floor for sparrow. Look, mashallah, nice sparrow, good conditions and so cold today. बहुत ज़्यादा सर्दी है जिसकी वजह से ये स्पैरो बैठे हैं और अपने लिए खुराक ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं. हमने दाना डाला हुआ है और उड़ गए.